to Ankit Shah. Jabat scoring 2 P3s, but no points scored in the second race last round, so that's why he's down in third in the championship. Afan Ashraf, who has been scoring a good chunk of points, just has missed out on the podiums. Ikram Danish, who was the winner yesterday, didn't score any points in race 1 in round 1. Scored a few points in race 2, and then with this victory pulls him up into 5th place in the championship. Farik Faisal, another rider who looks to be strong, but just hasn't really finished the race quite as well. He's always qualified in the top 10, but no points scored in round 1, and only 2 points scored in yesterday's race. So for Farik Faisal, what he needs to do is find a strategy, because it looks like he has the pace, but he just doesn't find the right plan towards the end. He needs to find the proper finishes. One thing to do, be able to do a fast lap, but it's a whole nother thing to really piece it all together, and that's where racecraft matters. And in a race like this, as competitive as the Y16ZR Race Masterclass of One Make Championship, strategy, racecraft, that is the real test. That's it. That is what's going to build these riders for the future. And right now, I will say racecraft-wise, I'm impressed by Ankit Shah and Afi Hamdan. If they go into the higher categories where there's more factors in play, they will be able to keep a cool head, keep calm, and really find their way up. Yep. Dan sekarang kita masuk ke minit terakhir. Kita boleh nampak mereka, yang penting macam Daniel kata, semua motosikal dalam keadaan baik, tidak ada berlaku sebarang masalah, any complication with the bike. Let alone kalau terjatuh, itu akan menyebabkan mengambil masa untuk mereka fix, untuk mereka betulkan jentera mereka, dan tidak ada banyak masa sebenarnya for them dan tim masing-masing untuk perbaiki jentera mereka. Jadi mereka perlukan masa untuk bersedia bagi perlumbaan. Even though the time is not really important, as you can see, catatan terpantas pun 2:56 plus 9.74 saat. They get the bike running and bersedia untuk perlumbaan yang akan berlangsung di sebelah tengah hari nanti, dengan Muhammad Syami Aiman. Muhammad Syami berada tempat dengan masa yang kedua terpantas setakat ini. Seperti yang dah dikatakan tadi, time might not be important, tapi yang penting untuk mereka dapat menyesuaikan diri dengan perlumbaan dengan motosikal untuk bersedia bagi perlumbaan nanti. It's all about preparation of the mind, the body. A lot of people might look at this and think, oh, because it's slow, it's a slower bike around a big track, it's going to be easier. But on the mind, it is a real battle. Just knowing that even if you have the better line, you have the better pace, you can't run away. That's where maturity really matters. And right now we've seen some excellent rides in this class. This warm-up session, impressive has been Ryan Kardani as well as Adam Shazrial. Adam Hafiz as well, not too far behind. Got a couple of 2:56 timings. Fastest times have been in the 2:51. So everyone being a bit calm in this session, which is what we want to see. We don't want to see too much risk-taking. So it's a good mature session from the riders thus far. Ankit Shah's found himself. Yeah, he's back in pit lane, so Ankit Shah really not too interested in pushing on this session. Doesn't want to tire himself out. Again, a rider like Ankit Shah, he knows he has the pace. Doesn't need to take any risks. The checkered flag has been up for about a minute or two now. We're just waiting for the last group here to come across the line to conclude the warm-up session. And just at the very tail end of this group of 6 bikes, we have Irfan Zafri. Zafri, one of the riders who was potentially on the radar for a lot of teams, but seemed to found his rhythm again for this season. Aggressive on the outside, nearly elbow down there on a bare bone stock bike. That's a impressive line being taken there earlier. They come across the line, not much improvements. Danish Rifki goes up into 16th.
Alif Hafiz 13th. So a good clean session, nothing too much to shout about. Again, it is only just a warm-up. Beautiful weather today at the Petronas Sepang International Circuit. This is what warm-up looks like for the Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Ryan Kadani, fastest in this session. Adam Shazril, Muhammad Azril, second. Adam Haris Hafiz in third. Fourth is Muhammad Shami Ayman, Muhammad Shafi. Fifth is Farik Fazal. Sixth is Afiq Hamdan. Seventh is Arfan Ashraf. Eighth is Muhammad Farhan Nakib. 9th is Muhammad Shazili Patili. 10th is Muhammad Al Shafiq. 11th is Muhammad, Raja Abdul Rakib. 12th Muhammad Afiq Shazani. 13th Alif Muhammad Hafiz. 14th is Ahmad Ikram Danish. 15th is Muhammad Ikram Dani Muhammad Issa. 16th is Danish Rifki Yus Nizam. 17th is Ahmad Malik Rida. 18th is Ahmad Jabazul Kana. 19th Muhammad Irfan Zafri. 20th Muhammad Imam Fahmi Sanin. 21st Muhammad Akib Muhammad Shah. 22nd is Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 23rd is Muhammad Al Shakir Zufairi. 24th is Muhammad Arzan Hakim. 25th is Ahmad Muizuddin. 26th is Irish Shazwan. 27th Shah Putra. 28th Aman Ryan Kayum. 29th, not setting a time, was Irfan Danish. So 28 riders completing the warm-up session in this morning. We're going to head to a short break and we'll be back with more warm-ups before the races on race day.
Okey, sekarang ni kita saksikan pula MSBK 250 sesi warm up dan untuk refresh kembali apa yang berlaku semalam dalam race yang pertama. Kita ada kumpulan A, kumpulan B, dan dalam kumpulan A menyaksikan Afif Amran, Akid Aziz, Irfan Ardiansyah berentap hebat. Tapi kejutan kita menyaksikan bagaimana Nguyen Putri yang dapat memberikan saingan bersama mereka. Tapi yang lebih rapat adalah Afif dan Akid serta Irfan Ardiansyah. Dan ketika sampai di finishing line, Irfan berjaya untuk tempat yang kedua. In fact, Irfan dengan Akid dengan Afif hanya side by side. Kita kena photo finish untuk tahu siapa menang. Tapi Irfan turun ke tempat ketiga kerana dia melepasi had yang dibenarkan di track. Jadi dia turun ke tempat yang ketiga, Akid naik tempat yang kedua dalam perlombaan semalam. Very interesting battle antara pelumba ini, dan jangkaan kita akan bersambung dengan battle ini pada hari ini. Dalam kumpulan B menyaksikan Kayim Razin Razali, dia berjaya memenangi perlombaan dengan Huang Ping Tung di tempat yang Huang Pin Hang di tempat yang kedua, dan Sadatul Zakirah Zairin berada di tempat yang ketiga dalam perlombaan. Lihatkan pada kutipan mata, memang ya, Sadatul Zakirah Zairin berkedudukan baik untuk naik ke podium pada perlombaan hari ini untuk Weekend Warrior. Kerana bagi kumpulan B, kita akan tahu siapa yang akan bergelar juara pada hari ini, Weekend Warrior untuk minggu ini. So we are expecting the same battle will go on among these riders, Daniel, especially the top three, especially Akid, Afif, and also Irfan Ardiansyah. Irfan, as we know, dia punya taktik dia akan berada di belakang dan dia akan muncul di penghujung. But yesterday hampir jadi. So hari ini dijangka kita akan berikan tumpuan kepada tiga pelumba ini, Akid, Irfan and Afif, but not forgetting Nguyen Putri as well. Yeah, Utri was super impressive. Utri was right up at with the pack. I think that's just always impressive to me with the Vietnamese riders, is the fact that they come here as somewhat unfamiliar riders to Sepang, and they've really managed to find their way around and really put the challenge to the top. It's not easy to do that. It's not easy to really just come into a track as intimidating as Sepang and make a sort of gauge and understanding. We saw yesterday was really the battle between the top 6 for most of the race. Well, top 7 for the first couple of laps, and then Nakib Rifki, who we thought was going to put in a charge all the way till the end, just dropped out a little bit. Akif Abdullah tried to stay with the pack, and he did. It was just the last 2 laps, a bit of a mistake from Akif here and there. And ultimately, Irfan Ardiansyah running on the grass, trying to find any way around, but he did pass on the grass, and that's why he did get 1 spot penalty. Akid Aziz looked pretty good yesterday. It was a much better fight from Akid this time round. I'm going to see whether he can form it all together to contest his teammate. For this season in the Cup Free and MSBK 250, it seems he's been playing a bit of a second fiddle to Afif. And we know the quality that Akid has, so I do hope to see Akid at his very best. Yeah, memang Akid, kita lihat 2-3 musim sebelum ini memang dia menunjukkan prestasi yang cukup baik. Cuma tahun ini belum dapat dilihat lagi. But showing a glimpse of apa dia boleh buat semalam, Akid. Jadi kita expecting to see bagaimana apa yang boleh dibuat oleh Akid Aziz. But Afif is showing a good timing sekarang ini, 2 minit 26.324 saat masa dilakukan oleh Ahmad Afif Amran. Well, even though tidak penting untuk catatan masa, seperti Daniel katakan, lebih kepada mereka untuk manaskan enjin, tapi maybe they want to try something new juga pada sesi warm up ini yang hanya ada 10 minit sahaja for them to use it untuk race semalam. Suatu race, selepas tu obviously there something that dia akan dapat kesan dengan motosikal mereka, dan mereka akan cuba untuk
melakukan setup berdasarkan feedback dari rider. Inilah waktu untuk uji kembali dan nak lihat bagaimana setup yang akan mereka gunakan untuk perlumbaan nanti. Dan Afif yang lakukan masa terpantas, dia berada di tempat yang pertama sekarang ni. Irfan Ardiansyah, Akid Aziz. Kita semalam juga a good race by Nakib Rifki, considering dia boleh dikatakan junior dalam 250A ini, tapi showing a good, tapi a bit pace dia ke bawah sikit lah daripada Afif dan Irfan dan Akid. Yeah, his early pace was really strong, and then he just couldn't keep up towards the second half. That's where he started to struggle a bit and fall out of contention. So if Nakib can fix his race rhythm, he'll be right there with them, because we could see with Akif as well. Akif managed to stay with the pack, and he kept them honest the whole time, kept on putting the pressure on, and just couldn't put in the finishing touch. Still only 2 seconds off away from the race victory or podium contention. So brilliant job done by the two young Honda Racing Malaysia riders. And Honda Racing Malaysia needed this. They needed two riders to really take the reins after the few graduates. Irfan Haikal, who's looking like he's going to go into the path to replace Azroy's slot in the 600s next season, perhaps. Already looked brilliant yesterday. So Nakib Rifki and Akif Abdullah looking to be the ones to take the 250 spots. So right now, if I'm running at 226.3 on this lap, so he had a bit of traffic. It could have been slightly faster. Russell McAdam didn't have a bad race yesterday either, top 10 overall. Fastest time of 2 minute 30.5. Just a little bit behind of Alvin Xavier. It's a good battle between them. Dwiki Hardiana Suparta as well was well in the mix. Yeah. One thing for sure, I do hope cuaca akan baik sampai ke petang. Nampak sedikit mendung, tapi boleh nampak setakat ini nampak cerah di atas, kerana semalam tidak dapat saksikan dalam keadaan cuaca yang baik untuk perlumbaan. Dan ini juga penting bagi pelumba untuk memastikan mereka dapat memberikan yang optimum dalam perlumbaan, dan faktor penggunaan tayar juga akan mainkan peranan. Tapi dalam kategori ini kita nampak semalam dua pelumba Honda Racing Vietnam, Nguyen Hu Tri dan Nguyen Ton An Phu, yang menunjukkan prestasi yang baik. Maybe hari ini mereka akan cuba untuk terus memberikan tekanan. Tapi dua pelumba Honda Racing Malaysia, iaitu Akif Abdullah dengan Nakib Rifki, dan yang katakan tadi adalah pelumba yang kita nak lihat bagaimana, kerana nampak peningkatan ditunjukkan oleh Nguyen Hu Tri dan Nguyen Ton An Phu. Ada pelumba baru, kita ada pelumba wanita Nadine Faith Balaji dari India. Ini adalah pengalaman pertamanya berlumba di Litar Antarabangsa Sepang Petronas ini dalam kategori 250, dalam pelumba yang muda dekat naik di India. Dan dia dalam kumpulan B. Mungkin semalam dia kali pertama ada sedikit nak membiasakan diri, tapi hari ini dia akan dapat kali kedua berlumba, maybe a bit different. So checker flag telah pun dikibarkan dan bermakna tamat bagi sesi warm up untuk kategori MSBK 250. Not much different daripada apa semalam. Kita lihat Afif terpantas 2 minit 25 plus 9.73 saat, ikuti dengan Akid Aziz tempat yang kedua. Irfan Ardiansyah 3, 4 Nguyen Hu Tri, 5 Nguyen Ton An Phu, Amir Afiq Wat Soliki tempat yang ke-6, Akif Abdullah 7, 8 Nakib Rifki. Pace yang mereka tunjukkan agak jauh sedikit di belakang pendahulu. Kaim Razin Razali tempat ke-9, 10 Alvin Xavier, 11 Rossi McAdam, 12 Khairul Amirin Yahya, 13 Dwiki Hardiana Suparta, 14 Chen Liang, 15 Guan Chen Lin, 16 Carlson Jacob Solis, 17 Manbit Redike, 18 Huang Pin Huang, 19 Zakwan Anas Azizul Khairi, 20 Ching Xiang, 21 Muhammad Hanafi Kamarudin, 22 Khairul Fidaus Kazim,
23 Siti Nur Syafia Alia Syarizan 24, Nadine Faiz Balaji 25, Daniel Benjamin Farham Jarudin dan 26, Sadatul Zakirah Zairin yang naik sebenarnya ke tempat yang ke-21 dengan Daniel Benjamin Farham yang peluang terakhir yang akan menamatkan sesi warm up untuk MSBK 250. Selepas ini nanti kita ada MSBK 600 dan MSBK 1000 serta berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite untuk sesi warm up sebelum kita ke perlumbaan yang dijadualkan berlangsung pada hari ini, hari Ahad 12.20 untuk Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. Terlebih dahulu perlumbaan yang kedua kita berehat. Kita akan bertemu kembali jam 2 petang untuk MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite.
today we're with Lock In Hui. So yesterday it was a bit of a battle in race 1. We was a newcomer to this class, a rookie, and then it was a proper fight all the way to the end. But then we saw at the end there was a bit of a gap. Can you tell us what happened in the race? Semalam main race, I memang sudah try my best lah. Habis stamina memang I rasa tak ada cukup lah. Sampai hujung sudah penat. Lagi yang P1 rider memang dia banyak kuat. So ini hari I try my best lah. Thank you so much. Good luck for today's race. Okay, thank you.
So I'm with the popular Dr. Mike. So, Dr. Mike, compared to last round, this has gone so much smoother for you, and the lap times also looked consistent and better. So, can you tell us about yesterday's race? The biggest thing for me was coming in and putting my expectations aside and just focusing on all the things I need to do leading up to the race and during the race itself. I put aside all the stuff in my head and just focus on all the technical stuff, braking hard, hitting my marking points. And the biggest difference too was my team just getting everything all set up. So the bike's running well, I'm focused, I'm enjoying it, you know, all the dramas behind, and I'm really, really having fun this round. That's it. Are you changing anything for race 2, or what's your target as well? For race 2, we're gonna play around with some of the setup, and so I can open more aggressively. And I'm just gonna make sure that I keep breathing. All right, keep breathing so that the last few laps I don't fall off like what I did yesterday. Okay. Thank you so much. Good luck for today's. Good, Daniel. All right, so Lachlan, yesterday was a bit of an unfortunate situation for you. Can you tell us what happened? Yeah, look, we've had a bit of a dodgy weekend so far. Obviously in the race, didn't get many laps in at all. The clutch actually basically exploded, so even in 5th, 6th gear, I wasn't moving, which is always disappointing. You want to finish every race and gain points, especially in a championship that's only 4 rounds long. You know, 2 DNFs now, it's not great. But we're just struggling to get the bike in the window that it needs to be in. It's last year's model, and for whatever reason, we're just really struggling. Yeah, just not the weekend we were hoping for sure. You and the team decided to use last year's bike. Can you tell us how that decision came about? Well, we've only got 2 25 models, one for me and one for my teammate Joey, and they're both in the Asian series. So they're in containers on the way to Japan, or probably at Japan now. So we're on the 24 models. The bike's still good. You know, it's a fresh engine. There's no reason why it can't be competitive. You know, look at December last year when we were here, I was in the 206s and quite comfortable. So there's no reason why we can't be competitive other than just we haven't hit the mark yet so far. Thank you, Lachlan. Good luck for today's race.
Beralih sekarang ke MSBK 600 di mana dalam ada 6 pelumba dalam kategori 600 ini. Kita akan lihat semalam apa yang berlaku dalam perlumbaan. Kak Dampawi semalam yang menangi perlumbaan menewaskan Irfan Haikal Lami di Liancau Vietnam. Tapi semalam nampak awal-awal Irfan Haikal dapat memberikan cabaran kepada Kak Dampawi. Tapi di penghujung sebab ada tertanggal dia punya knee pad, menyebabkan dia tidak dapat untuk 100%. Mungkin hari ini Irfan dapat bersaing dengan Kak Dampawi dalam perlumbaan ini. I'm with Sal Khan from Dunlop. So Sal, yesterday's weather was properly hot, and could you tell us what the temperatures were like and what the riders' feedback was? Yeah, obviously in the afternoon we got the sun and the truck actually went up to about 48, 49 degrees. Ambient also 34, so that has an effect on the way the tyres were working. Apart from feeling a little bit greasy, to be honest, not many complaints on tyre grip. So as Dunlop, what can you guys gain from a session like yesterday where it seemed a little hot and towards not really the extremes of track times, but hot enough to have some tyre wear? Well, I mean, that's a good point because today I'm hoping it's going to be similar conditions. So at least the riders, race one has been the main test now for everybody. So now according to them, we can adjust pressures from a tyre point of view, but also the riders and the teams can adjust their bikes accordingly. Thank you so much, Sal. You're welcome.
fahamkan bahawa Chiang Chih Ying dia tidak akan berlumba pada perlombaan ini sebab kecederaan yang dialaminya semalam. Jadi kita ada 5 pelumba dalam perlombaan ini nanti. Khalid Dampawi, Ahmad Irfan Haikal Hamidi, Chao Vietnam, Faris Putra dan Zhao Fenlong. Minit 2 minit 12.206 itu masa terbaik yang dilakukan oleh ekip setakat ini. Semalam dalam perlombaan dia konsisten dengan masa 2 minit 11. Ada lap yang kedua 2 minit 11 969, lap yang ketiga terpamtas 2 minit 11 579. Lap keempat 2 minit 11 798, lap kelima 2 minit 11 910. Lap ke-6 juga 2 minit 11, cuma bila masuk 7, 8, 9 dan 10 dia turun ke lap ke 2 minit 12. Mungkin pada ketika itu dia sudah bahawa kedudukannya sudah pun jauh di hadapan Irfan Haikal Hamidi. Dia tidak ada perlu untuk dia push the bike ke depan. Dan hari ini kita nak lihat bagaimana Irfan Haikal Hamidi. Semalam Irfan Haikal dia memang bagi tough fight kepada Kip, especially dalam 2 lap yang pertama. Kalau lap yang ketiga pun, kalau lihatkan catatan masa yang dilakukan oleh Khalid Dampawi 2 minit 11 579, Irfan lakukan 2 minit 11 563. Fastest yang dia lakukan oleh Irfan Haikal Hamidi. Dan hari ini mungkin kita akan lihat battle antara dua pelumba basikal Honda Racing Malaysia ini dalam MSBK 600. Itu dia telah pun checkered flag dengan Khalid Dampawi di hadapan 2 minit 12 206, Irfan Haikal Hamidi kedua 2 minit 12 878, Chao Vietnam 3 2 minit 14 387, Faris Putra 4 2 minit 15 456, Zhao Fenlong lakukan masa tadi 2 minit 18 978. Selepas ini kita akan nantikan pula MSBK 1000 yang akan turun untuk sesi warm up.
I am CY Ko from Mobile Loop Suzuki Racing Team. We get some Mara's intern boys here to help us to run the teams as junior mechanics. So for us, of course, we always welcome a lot of new juniors to come into the sports because the sport doesn't mean just about racing. Behind a racing team, there is the involvement a lot of mechanics, people, designer, management, a lot of things involved in a motorsports team. So we memang hope to see more juniors from Mara to actually come into our sport MSBK to experience their internship program with the motorsports level. Okay, for coming rounds, round 2 onwards, hopefully we can engage more boys in our junior program from Mara. So anyone that interested, please actually you can talk to us with the proper program. We can develop you to become next maybe MotoGP mechanics. So I hereby will actually hope that you guys put down your phone, close down your games, come out from the home, and yeah, join the motorsports. Nama saya Muhammad Lumah Hakim bin Muhammad Syawal. Tahun ni saya berumur 24 tahun dan saya pada minggu ini saya bersama dengan Mobile Loop Suzuki Racing Team. Saya mendapat peluang ini memang sangat bagus. So saya dengan lagi 4 orang pelajar-pelajar Giap Mara seperti saya juga dan dia dapat memberi peluang yang sangat besar lah kepada kami untuk bekerja dengan kru-kru dan mekanik yang sangat berpengalaman. So jadi insyaAllah di masa hadapan harapnya kita akan dapat melihat lebih ramai lagi mekanik ataupun kru seperti Habib Fuad, Firdaus Mukhazir dan juga Akmal Johari. So itulah impian kami insyaAllah.
Sekarang ini 15 minit masa diberikan untuk MSBK 1000, yang mana semalam dalam perlumbaan menyaksikan persaingan di antara Azroy, Kasma, Helmi sampai ke gagasan penamat, terutama battle di antara Azroy Hakim Anwar dan Kasma Daniel. Di penghujung, nampak semalam taktikal yang ditunjukkan oleh Azroy dan juga Kasma yang mereka lakukan dalam perlumbaan semalam, dan ini mengubah kepada kedudukan keseluruhan di mana walaupun Kasma masih lagi di tempat yang pertama, tapi Azroy semakin hampir dengan 63 mata. 2 mata saja memisahkan Kasma dan Azroy. Jadi race ini penting untuk menentukan siapa yang berada di hadapan menuju ke pusingan yang ketiga nanti. Dalam MSBK 1000A, dalam perlumbaan semalam menyaksikan Helmi, Kasma, Azroy melekatkan podium, kemudian diikuti dengan tempat yang keempat Muhammad Amir Izzat Rozali. Adam Nuruddin semalam menduduki tempat yang kelima. 6 Fahmi Abdul Wahab, 7 Teo Yujo, 8 Chan Kin Rong, dan selepas itu dalam kumpulan B menyaksikan Kamarul Izzat Ishak yang berjaya memenangi perlumbaan dalam kumpulan B, menewaskan Lau Kin Hui tempat yang kedua, sementara Teguh Irfan berada Teba Kumaran dari Singapura ini menduduki tempat yang ketiga dalam kedudukan keseluruhan mereka untuk hujung minggu ini. Itu battle yang akan kita lihat. 83 ada Lakeland Epis yang mana semalam dia bermula dengan baik, Lakeland Epis. Selepas itu dia hanya satu lap saja dan dia dapat meneruskan perlumbaan bagi Lakeland Epis dari Australia ini. Masa dilakukan semalam dalam perlumbaan fastest time yang dilakukan oleh pelumba Azrael, lakukan 2 minit 07.017 saat. Lap yang keempat, fastest time in the race semalam adalah Azroy di lap yang keempat, dan Kasma lakukan 2 minit 07.181. Itu adalah pace untuk dua pelumba teratas. Helmi juga lakukan 2 minit 07.187. Dan pada lap yang ketiga, itu pace yang kita lihat dalam perlumbaan, tapi dalam kelayakan semalam, kelajuan yang dilakukan oleh Kasma 206.516 untuk pergi petak utama perlumbaan. Azroy bermula petak yang ketiga dalam perlumbaan ini, dan mereka akan menduduki petak yang sama dalam perlumbaan. Nak tengok macam mana dalam perlumbaan ini nanti. Adam Nuruddin akan kembali bangkit kerana kita tahu dia bersama pasukan menunggang Suzuki GX XR 1000R ini. Suzuki yang kembali semula berlumba, dan bersama Adam Muhammad Nuruddin, dia nampak Adam yang masih dalam menyesuaikan diri dengan keadaan jentera Suzuki. Tapi semalam di penghujung tu nampak dia macam ada masalah sedikit bagi
Adam. Tapi hari ini, pagi ini nampak catatan masa yang baik untuk Adam 209 yang dilakukannya sekarang. Semalam Adam lakukan 207 pada lap yang kedua. Tapi lepas tu dia hilang pace pada lap yang ke-7, 217, 8, 224, 222, 20, pada 9 dan 10 juga. Dekat awal tu dia dapat ikut pada 207, 530. Kelajuan yang hampir sama dengan Azroy, Kasma, Helmi. Pada lap yang kedua, lap yang ketiga dia turun sikit 208 tapi masih dapat untuk mengikori pada jarak yang kurang tadi 1 saat bersama pelumba di hadapan. So untuk Muhammad Adam, Muhammad Nuruddin sekarang ini mungkin masalah dapat diatasi dan dia hilang pace pada 4 lap yang terakhir. Pada hari ini kita dapat mengekalkan kelajuannya kerana sekarang kita dapat lihat 208 terpantas oleh Azroy yang dia lakukan sekarang. Di sektor pertama, sektor ketiga dia terpantas. Muhammad Adam, Muhammad Nuruddin akan cuba untuk mencari sesuatu memberikan pencerahan bagi pasukan. Ada Muhammad Nuruddin yang menyertai Asian Talent Cup pada tahun 2014, 2015 dan menyertai Moto3 Junior World Championship 2015. Dia menyertai first Asia Talent Cup sebelum naik ke Moto3 World Championship. Debut dia pada tahun 2016. Best result 11 di Argentina dan Australia. Dia bersama dengan pasukan SIC Racing Team ketika itu. Dia juga menyertai Moto2 World Championship bersama pasukan Petronas MIE Racing Honda. 7 perlumbaan yang disertai dan pada tahun 2024-2025 di dalam Superbike World Championship. Adalah Kamarul Izzat Ishak. Jadi kita lihat pada Leclerc Epis yang semalam tidak dapat meneruskan perlumbaan dan pelumba Australia yang memulakan karier dalam dirt track sebelum dia berlumba di perlumbaan Lita, menyertai European Junior Cup dan Superstock 600 di Eropah. Pernah menyertai World SBK dan World SSP. Dalam World SSP dia mengutip 34 mata pada tahun 2020. Sebagian pada background yang ada pada Leclerc Napis. Kedudukan di atas sekarang ni Helmi melakukan masa 2 minit 07 216 saat. Diikuti Azroy 207 245, Kasma 207 860, Leclerc Epis 208 455, Adam 209 208. Adam seperti sekarang ni dia di sektor yang pertama melakukan masa yang lebih baik lagi. Sektor yang kedua juga Adam mungkin dapat turun ke 208 berdasarkan percayaan masa yang lakukannya sekarang dalam dua sektor yang pertama. Dan Azroy juga mungkin dapat membaiki catatan masanya kerana dia terpantas sektor pertama, terpantas peribadi di sektor yang kedua. Adam Nuruddin yang dua sektor pertama dia lebih laju. Amir Izzat Rozali naik tempat yang ke-6 daripada 214. Kita nampak pada 5 pelumba di atas saja. Helmi, Azroy, Kasma, Leclerc Epis dan Adam Nuruddin. Catatan masa mereka yang lebih laju lagi. Kasma terpantas di sektor yang kedua tapi dia hilang masa di sektor yang ketiga.
Oh, nampak Azroy laju. Kerana dia terpantas sektor pertama. Azroy juga terpantas di sektor yang ketiga. Sektor kedua terpantas peribadi. Masuk dia boleh mungkin turun di bawah 2 minit 07, 206. Catatan masa yang boleh dilakukan oleh Azroy Hakim sekarang. Dia berada di sektor yang ketiga. Dia berada di sektor yang keempat sekarang ini. Azroy Hakim Anwar. Kasma Daniel terpantas peribadi di sektor yang ketiga. Azroy sampai dengan masa 2 minit 06. 356 saat selepas terpantas di sektor yang pertama, sektor yang ketiga, sektor yang keempat. Azroy Kasma dia terpantas sektor yang kedua, terpantas daripada sektor yang ketiga. Dia mungkin dalam lingkungan 207. Adam 207.852. Adam boleh nampak. Ini yang kita mahu lihat pada perlumbaan nanti. Adam yang naik tempat ketiga seketika ditolak oleh Kasma. Yang baru sampai tadi Kasma lakukan 2 minit 07, 290. So kita ada 4 pelumba lakukan masa di bawah 207. Azroy 206, Elmi 207, Kasma 207, Adam 207, Lachlan Epis 208. Dan masa yang mereka lakukan tinggal 3 minit lagi bagi sesi warm up ini akan ditamatkan bagi MSBK 1000. Di bawah dalam B, Kamarul Izzat Ishak yang dalam pit sekarang ini terpantas 2 minit 16, 761 saat, diikuti dengan Lau Kin Kui 218.085 dan Tuku Irfan Afandi dengan masa 221.305 saat. There's Osama Mariai there, the Yemeni rider, on a different bike for today's the final day of the second round, due to having issues with the Honda he was riding earlier on. Back on his old bike, the Yamaha R1M. So it'll be a bit of adjustment to make sure that bike's running the way he would like. Weather on the Petronas Sepang International Circuit still very, very hot and humid as always, but a lot more clouds around us than there were yesterday, and that's where concerns will come. And yeah, forecast was for dry and cloudy weather, but being the Petronas Sepang International Circuit, we just never know. If I look in the distance, I see quite a lot of thick clouds, so if I were to predict anything, it would be that we will expect some rainfall at some point of this weekend. Some of the going a bit wild into turn 1. Time trickling down. Azroy running his times at the top. 206.3, the fastest of the weekend. Adam Norton as well, decent session from him, 207.8. Look around Lachlan Epis, he's looking for the 6 or 7 once again, but it's just not happened for Lachlan this weekend. Lachlan's had you might have seen in an interview earlier that he had issues with the clutch. The clutch essentially exploded, he said. And that's a bit unfortunate because we know Lachlan's quality. He always has what it takes to run at the top, but just a bit unfortunate with what happened this season for him. Last season was brilliant for Lachlan. Both championships that he participated in, Asia Road Racing Championship as well as the Malaysian Superbike Championship. Back the podium as well in ARC last year. And this year just a lot of question marks being risen, a lot of eyebrows raised. BMW, not a bike that we always see issues with, but unfortunately this season just a few too many for Lachlan.
There he is now on screen. In front of there's Lipo Yu on the Suzuki GSXR 1000, and Lachlan is about to blitz past to come down to the straight. Yeah, it was a decent lap coming in from Lachlan, but that last sector just interrupted there. A bit of traffic in the way. So Lachlan Epis will have to hope that he can bring something special in for the race later on. Of course, everything's different when it comes to racing. You could be the fastest in qualifying, the fastest in every session, but if your race pace is not up to par, that's where the struggles will begin. Touching wrong, otherwise known as Dr. Mike, setting a decent time to 15.282. This is what the results look like for the warm-up for the MSBK 1000. Azraike Manawa on top with a 206.3. Helmi Azman 207.1. Kasma Daniel 207.2. Adam Nordin in 4th. 5th is Lachlan Epis. 6th is Tioyu Joe. 7th Amir Izzat Rosali. 8th is Chan Ching Rong. 9th is Osama Mariai. 10th Kamarul Izzat Ishak. 11th is Lokian Hui. 12th is Kuchi Yen. 13th Chen Suang Ming. 14th Tuku Irfan Afandi. 15th is Teva Kumaran. th is Lipo Yu. 17th Avinderjit Singh. 18th is Tiwi Jin. 19th He Jin Peng. And 20th not setting a time is Fahmi Abdul Wahaf. 20 riders for the MSBK 1000 warm-up session. We're going to head to a short break, and when we are back, we are going to be racing once again. So stay tuned, don't go anywhere. We have plenty more action coming up right ahead.
Okey, ini sesi warm up terakhir yang kita akan saksikan sekarang ini bagi berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elites. 10 minit masa diberikan untuk mereka keluar melakukan pencatatan masa. Ini lagi satu perlumbaan yang memang sengit, memang rapat di antara pelumba. Dan semalam dalam perlumbaan yang berlangsung semalam kita akan lihat dimenangi oleh oleh Alif Daniel Ahmad Asri dengan Haziq Hamdan tempat yang kedua, Syafiq Izzarik di tempat yang ketiga. Again, we have 11 rider yang dipisahkan kurang dari 1 saat ketika sampai di garisan penamat. That shows how close dalam perlumbaan ini, dan kita memang expect akan berlaku lagi dalam perlumbaan yang kedua ini kerana kedudukannya agak rapat antara pelumba semua. Dan semalam kita memang sentiasa sengit dalam perlumbaan ini. Kita lihat beberapa pelumba yang keluar lebih awal di depan, tapi di penghujung mereka tidak dapat kedudukan tempat langsung kerana untuk kutipan mata. Dan begitulah, kita rapat sekali sengit kedudukan antara kesemua pelumba sampai ke garisan penamat. Dan mengubah kedudukan keseluruhan, di mana sekarang ini Adi Putra Soekarno yang berada di kedudukan tempat yang pertama dengan 51 mata. 10 mata didapat Izzat Zaidi Salihan, Izam Iqmal yang semalam kecewa. Izam Iqmal, kerana Izam Iqmal pada kedudukan semalam di awal perlumbaan dia terpaksa melupakan perlumbaan, jatuh di selekoh yang pertama silap saya. So ini adalah peluang untuk dia menembus kembali kehampaannya semalam pada perlumbaan yang kedua ini. Tapi again, seperti juga dalam perlumbaan lain, ini sesi warm up, test untuk kesemua pelumba dengan jentera mereka masing-masing, dan memastikan jentera mereka baik sebelum mereka memulakan perlumbaan nanti. Yeah, yesterday was unfortunate for Izam. What looked to be a really good weekend for him once again ended in a dramatic way. Izam making a mistake on the early portion of the race. It's not something that we usually see from Izam, and it's been unfortunate. Now he has a bit of a hill to climb. It's not disastrous championship-wise. He's still sitting there in third, trails only by 13 points, but it is a new challenge at hand. He was well strong into the season for his title defense. But that's the thing about racing. Anything and everything can happen, and it has happened this time around for Izam. The quality of Izam. Oh, someone's gone up at turn 4. I couldn't catch what number that was, but yeah, that's a fall at turn 4. That's unfortunate. It's not how you want to have the warm-up session done. Just a bit too much of a push too early on. The key thing always in a warm-up session is just really finding those little wrinkles and ironing them out. As of right now, looking at times, we didn't really have any fast lap times coming through yet. Again, it's a long track for these 150cc machines. Just under 3 minutes, about 2 minutes 50 per lap for the fastest riders. But as always with this R15M Race Elites, it's always an exciting one. We see a huge group of them battling through, and it's always a clean battle mostly. Ya, memang kedudukan yang dalam perlumbaan ini yang selalu kita lihat ada yang ingin tahu kenapa kedudukan yang rapat antara mereka. In the beginning, they will be in a group, dan pasti untuk memastikan mereka akan berada di hadapan, di kelompok hadapan. Cuma semalam ada cubaan untuk lari pada 2 lap yang terakhir, tapi gagal kerana pelumba di belakang akan mengejar untuk memastikan tidak ada pelumba yang lari jauh di depan. Dan in the end, it's always di selekor terakhir menuju ke garisan penamat untuk menentukan siapa yang akan menangi perlumbaan. So buat masa ini, kita memang selalunya untuk seorang pelumba itu menang 2 perlumbaan berturut-turut agak sukar. But sure,
akan cuba dilakukan oleh Alif Daniel Muhammad Asri. Because kita ada pemenang perlumbaan persaingan yang pertama. Perlumbaan yang pertama Izam Iqmal Izamli. Perlumbaan yang kedua dimenangi oleh Izzat Zaidi. Perlumbaan ketiga dengan Alif Daniel. So, mungkinkah kita akan menyaksikan pemenang baru atau salah seorang pemenang yang saya akan namakan tadi akan berjaya untuk memenangi perlumbaan yang kedua mereka. Itu yang kita akan saksikan pada perlumbaan ini nanti. Tapi buat masa ini tumpuan kita terarah kepada sesi latihan, sesi warm up untuk catatan masa yang dilakukan oleh kesemua pelumba-pelumba ini. Dah 2 minit lagi masa, tidak ada banyak masa yang diperuntukkan mereka, 10 minit saja, dan mereka pun mengambil masa dalam hampir 3 minit untuk mengambilkan satu pusingan. Jadi untuk kita dapat saksikan, mereka dapat lakukan satu pusing, berapa lap pun tidak banyak lap yang boleh lakukan. Mereka akan make the best of apa yang mereka boleh lakukan untuk mendapatkan catatan masa yang terbaik, tapi lebih sebenarnya untuk warm up sahaja sebelum ke perlumbaan yang akan berlangsung di sebelah petang nanti. Yeah, the interesting thing about this championship, it's so tightly packed. It's anyone's championship really, because we're only halfway through the season after race 2. So we might start seeing a bit of a bigger gap for the top 3 after race 2, but that's unpredictability of this one make championship. That's where we can't really have any set predictions yet. As of right now, it's really just a battle. But Adi Putra, of course, has that slight advantage now, really put in a strong challenge and a strong contest for the championship fight, leading with a healthy 10-point lead. But Izzat Zaidi, the experienced Izzat Zaidi on his comeback to racing. Oh, that is a fast one. That's Fakhrul Nabil. That's a real fast place to crash out at. Well, Daniel, ini yang selalunya bagi pasukan, ini yang mereka cuba nak elakkan dalam sesi warm up, kerana then they have not much time to prepare the bike untuk perlumbaan. Tapi perlumbaan ini adalah perlumbaan terakhir yang kita akan saksikan hari ini. So mereka masih ada masa sedikit untuk dapat membagi jentera untuk perlumbaan nanti. That's what happened here. He just lost it there going in. That's really unfortunate, and you can see instantly he was disappointed with that incident, understandably. The most important thing is to get up and quickly get ready for the race later on. That will be where it all matters. Yeah. It's unfortunate making an error in the warm-ups. Not how you'd want to start the final day of a race weekend. As of right now, the thunder of the R15M race elites goes across the checkered flag for the uncredited MAM Malaysia Superbike Championship. That's the final warm-up for race day. This is what it looks like. Abdullah Qayyum Abdul Razak first and fastest with 251.9. Izam Iqmal in second. Third, Adi Putra Sukarno. Fourth, Ashraf Zakwan. Fifth is Amal Izzar Izwan. Sixth, Muhammad Danish Ahmad Zamrul. Seventh, Muhammad Lutfi Shah. Eighth is Muhammad Akid Shah. 9th is Hazik Hamdan, 10th is Faiz Zekri Sabri, 11th is Adam Mukrish Sharum, 12th is Ahmad Ikram Danish, 13th is Muhammad Al Shafiq, 14th Muhammad Alif Daniel Muhammad Asri, Harano Akmal in 15th, 16th is Shafiq Izarik, 17th is Muhammad Iqbal Amri, 18th is Arashanami Kamarudin, 19th Muhammad Imam Fahmi Senin, 20th is Muhammad Fakhrul Nabil, 21st is Muhammad Al-Shakir Zufairi, 22nd Muhammad Izzat Zaidi, 23rd Muhammad Akil Daniel Nasrul, 24th Muhammad Shami Nifzal, 25th is Shazurin Q Abshar, 26th Muhammad Aiman Muhammad Hafiz with no time, Sani Irfan Safizan Ahmad Jabal Zulkarnain and Afiq Hamdan as well, not setting a time in the warm-up session. They did come out on track, but they just didn't complete any flying laps. Perhaps not too interested in taking too much of a risk in this warm-up session. Nevertheless, all the warm-ups for the final
race day of round 2 of the MAM Aeon Credits Malaysia Superbike Championship comes to a conclusion. After this, we have the first race for round 2. Stay tuned and we'll be back with you right after this.
Baiklah, kita saksikan perlumbaan yang pertama untuk hari yang kedua di pusingan yang kedua ini. Ini perlumbaan yang pertama kita akan saksikan dan Muhammad Akid Mak Syahkir Nisiam yang berada di petak utama perlumbaan, Muhammad Asyafiq Muhammad Al-Amirul Zaki untuk Yamaha Y16 race masterclass. Kedudukan grid adalah sama seperti dalam perlumbaan yang pertama semalam, cuma kita akan lihat pada keputusan bagi perlumbaan Mak Ikram Danish yang memenangi perlumbaan ini semalam. Dia bermula di petak yang ke-10. Akid Syahkir Nisiam, pelumba yang menangi dua perlumbaan yang pertama semalam di tempat yang kedua. Sekali lagi, again dalam perlumbaan ini kedudukan yang rapat antara kesemua pelumba dan kita akan saksikan perkara yang sama juga akan berlaku dan percaturan strategi yang penting dalam perlumbaan ini. Yeah, it's going to be an interesting one. Yesterday was a nice and clean battle all the way to the last lap, and that's what we want to see, a proper clean fight. Often with these WAMEC races, when they bunch up, it can get a bit tense, a bit, well, for lack of a better word, not as clean as we saw yesterday. But yeah, it was an impressive race that we witnessed, and we're going to be hoping for more of the same. It's all about strategy, it's all about rhythm, finding that balance between pace and control. And really, it's a test of the mind at this race. You know that you're going to be in a battle with 20 riders all the way through. Yang lebih penting lagi untuk mereka, untuk bagi kesemua pelumba ini, untuk mencari kedudukan dalam baris, dalam kumpulan yang pertama, kumpulan utama dalam perlumbaan. Sangat penting untuk mereka untuk memastikan sentiasa akan check on the leader of the race supaya tidak lepas jauh lari ke depan. Dan kedudukan grid penting, tapi dalam perlumbaan ini pelumba kita tahu dari belakang pun boleh menangi perlumbaan. Kita dah tengok semalam bagaimana pemenang bermula dari petak belakang dan pada kelayakan sekali lagi pelumba yang menduduki petak utama dalam perlumbaan ini, iaitu Muhammad Akid Mak Syahkir Nisiam yang melakukan masa terpantas dengan masa 2 minit 51.134 saat. Muhammad Al-Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki berada di tempat yang kedua, sementara di barisan hadapan melengkapkannya adalah Mak Syami Aiman Muhammad Syafi'i. Kita akan bersedia sekarang untuk melakukan satu formation lap, sighting lap, sebelum kita memulakan perlumbaan pada hari ini. Yeah, Ashik is a fighter there with face full of confidence. 5-minute boards being held up there. So got a bit of time for them to rest. If you're wondering why it's looking a little bit darker on the grid, well, there are a few clouds looming over the Petronas Sepang International Circuit. And in fact, there's one rogue cloud, properly dark cloud, just coming over the front straight now. And this is where we see a few times in Sepang where half of the track can be wet and half can be dry. And this kind of cloud cover that we're having is an exact example of that. But for now, the track is still nice and lovely, dry, proper hot, humid, tropical conditions that we have. Not expecting any rain in the forecast, but being the nature of the Petronas Sepang International Circuit, we just never really know. There's a Faishazani there, face full of confidence. The thing about this category, you can qualify anywhere, and it's really still an open opportunity. A good qualifying just at least gives you that belief that you have that pace, but even if you had a bad qualifying session, you can believe in your race strategy. Itu yang biasa kita lihat seperti yang dikatakan tadi, race strategy sangat penting dalam perlumbaan di dalam perlumbaan sebegini. Walaupun kedudukan grid itu memberikan kelebihan psikologi kepada mereka, kelebihan melakukan masa terpantas waktu sesi kelayakan. And kebanyakan semua pelumba ini adalah pelumba berpengalaman yang berlumba dalam kejuaraan Malaysian Cup Prix, dan mereka
menggunakan jentera yang sama, dan kesemua mereka ni juga tahu bagaimana untuk memenangi perlumbaan. Kita lihat malam dalam perlumbaan bagaimana kedudukan yang rapat antara kesemua pelumba yang menyaksikan kedudukan yang boleh katakan memang suka untuk kita duga siapa yang ada kelebihan dalam perlumbaan ini, kerana perbezaan di antara pelumba semua adalah kurang dari 1 saat antara mereka, dan kebiasaan yang kita boleh lihat juga dalam perlumbaan begini pada kedudukan Sabtu 15 dipisahkan kurang dari 1 saat, dan pelumba yang 15 gagal untuk mengutip satu mata, tapi dia berada hanya kurang dari 1 saat di belakang pendahulu atau di belakang pemenang dalam perlumbaan ini. Syaputra Muhammad Fadil there, looking straight ahead. As soon as we get off, when the race begins, I'm going to see one large group form up. There's plenty of room for them to all bunch up together as they enter into turn 1. And it's just a matter of choosing the right lines every time. Just making sure not to get bumped off. We saw some riders get bumped off here in Sepang in a group this large. Man. Malagreda there. Sitting at a little bit further down the grid. Now just to give you an illustration of how close this category is. Across the line at the end of the 6 laps. 15 riders within 9/10 of a second. Itulah betapa rapatnya kedudukan mereka dalam perlumbaan ini, dan ada pelumba yang menyertai 2 perlumbaan ini, dan juga dalam lagi satu perlumbaan yang akan berlangsung di sebelah petang nanti, juga dalam perlumbaan One Make, yang mana akan menentukan pemenang bagi perlumbaan ini. Starting off in the front row, in first place pole position, Muhammad Akib, Muhammad Syakarul Nisam in second, Muhammad Al Shafiq, Muhammad Al Amirul Zaki in third, Muhammad Syami Aiman, Muhammad Syafi. Pada keempat, Muhammad Farid, Muhammad Faizal, 5, Ahmad Jebat Zulkarnain, 6, Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan. In row 3, starting from 7th, Muhammad Arfan Ashraf, Muhammad Mazlan, 8th, Ryan Kardani, Muhammad Sanusi, 9th is Adam Haris Hafiz. 10, Ahmad Ikram Dani, Ahmad Ghazali, 11, Muhammad Ikram Dani, Muhammad Isa, dan 12, Muhammad Adam Syahri, Muhammad Azril. In 13th is Muhammad Al-Shakir Zufairi, 14th is Muhammad Farhan Nakib, Muhammad Faiz, 15th is Muhammad Arzan Hakim, Muhammad Johan. 16, Muhammad Iman Fahmi Senin, 17, Ahmad Afiq Syazani, Muhammad Zaini, 18, Ahmad Ryan Qayyum. Row 7 and 19th is Muhammad Hakimi, Muhammad Razif, 20th Muhammad Irfan Zafri Sardi, Muhammad Adam, 21st Muhammad Alif, Muhammad Hafiz. 22, Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam, 23, Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah, 24, Muhammad Syazrili Patili. 25th is Danish Rifki Yus Nizam, 26th Shaputra Muhammad Fadil, 27th Irish Shaswan, Muhammad Arfan. 28, Muhammad Ahmad Malik Reda, Muhammad Nazrun, dan 29, Muhammad Irfan Danish, Muhammad Afran. 29 riders on the grid for the Majayas, for the Yamaha Y16ZR race masterclass. Right now, let's make the way around for the warm-up lap. Ya, akan ambil masa sedikit untuk mereka sampai pada kedudukan grid untuk memulakan perlumbaan. Sekali lagi kita akan saksikan, saya katakan tadi, peringkat awal ini persaingan yang rapat antara kesemua pelumba. Apa yang penting untuk mereka adalah untuk memastikan mereka akan berada dalam kelompok di hadapan. Itu yang paling utama untuk memastikan tidak ketinggalan. Kerana ketika mereka nak keluar untuk fight, biasanya mereka akan push, mereka akan attack di penghujung perlumbaan. Di lap yang terakhir nanti mereka akan attack dan mula untuk cuba keluar. Tapi di sini taktikal yang penting, kerana mereka akan cuba keluar dan player
pelumba lain akan cuba untuk menutup ruang, tidak membenarkan sehingga sampai itu yang sampai ke gazan penamat baru kita dapat lihat siapakah pemenang dalam perlumbaan begini. Memang rapat, memang sangat menebarkan. Ini adalah biasanya berlaku dalam perlumbaan kategori sebegini, dan kita semalam jangan katakan kurang dari 1 saat 1 sampai 15. Jadi hari ini juga mungkin kita akan melihat perkara yang sama juga akan berlaku. Persaingan antara kesemua pelumba dan kurang daripada 1 saat yang akan memisahkan kedudukan kesemua pelumba-pelumba di hadapan. Yeah, nice thing in race 1, everyone completes the race safely, and it's nice to see clean fights all the way through. A lot of these riders have raced each other many times in the past in Cup Prix as well as different championships, so they're all familiar with each other. There'll be friendly rivalries going on. Mereka tahu, they know each other very well. Mereka tahu keadaan litar ini juga. Mereka biasa berlumba di litar ini. They know and each and every corner. Dan mereka setiap sudut, setiap inci litar ini dalam pengetahuan mereka. Jadi dia tahu bagaimana untuk mengambil kesempatan untuk mengambil kelebihan ketika berlumba di litar ini. Okey, cuaca redup di litar antarabangsa Sepang Selatan. Kita akan mulakan perlumbaan yang pertama kita pada hari yang kedua untuk perlumbaan yang pusingan yang kedua ini. Untuk Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. Mereka sedang bersedia sekarang untuk dilepaskan. Dan dilepaskan sekarang ini permulaan yang baik daripada pendahulu yang menuju terus masuk ke sebelah kanan untuk menutup ruang. Omar Akil Masyarakat Indonesia menuju ke selekoh yang pertama. Bagi jentera ini ada satu laluan yang cukup jauh untuk menuju ke selekoh yang pertama ini. Dan kita lihat beberapa pelumba yang mengambil racing line berbeza untuk cuba berada di hadapan. Dari peringkat awal pendahulu. Ada seorang pelumba yang terjatuh di selekoh, masuk selekoh yang pertama. Tapi perlumbaan diteruskan dan di hadapan kedudukan yang rapat. Memang kedudukan pelumba di hadapan akan cuba untuk menjarakkan diri, tapi di belakang akan cuba rapat. Itu adalah Muhammad Arfan, Ashraf Muhammad Mazlan yang terjatuh tadi. Yeah, that's unfortunate for him. We couldn't really see what happened, but it looked more like just a clatter of handlebars there. And that can happen, as I mentioned before, the amount of riders fighting for a line into turn 1. This is what happened here. Look out for the number 2, just in the middle of the pack there, his front wheel came into contact with the rider that was coming in from the outside. And that's the trickiness with this, such a light bike pack, and so many riders just equally matched power-wise. So yeah, that's unfortunate for Arfan Ashraf. It's going to be a weekend to forget for him. Arfan Ashraf in race 1 finished 7th. But yeah, definitely race 2 is not what the doctor would have ordered. Yep. Sekali lagi dalam kelompok yang besar. Now, let's see, kita ada Mak Syafiq yang berada di depan. Kita ada Jebat, Zulkarnain. Again, dalam keadaan begini, different strategi, different riders, mereka akan memilih cara mereka tersendiri. Ada yang suka untuk memimpin, dia akan mengikori saja di belakang. I think Akid antara pelumba yang mengikori, tapi dia akan berada di tempat yang berada di depan, jauh di depan, tempat ketiga, keempat, dan sentiasa dapat melihat dengan terang di mana laluan yang boleh dipilih untuk Akid di penghujung nanti. But then again, sekali lagi kita katakan dalam perlumbaan ini juga kita ada ramai pelumba yang boleh menangi perlumbaan daripada hampir kesemua pelumba. Walaupun tumpuan kita pada pelumba yang tertentu, Afiq Hamdan antaranya yang agresif, dan Afiq adalah pelumba yang dalam Cup Prix pun dia gemar untuk mengambil risiko untuk memastikan dia dapat berada di hadapan. So this is where kita dapat lihat yang strategi akan digunakan oleh pelumba. Now still number 15 Adam Haris yang berada di depan. Yeah, just saw him and Fami going nearly onto the grass there. He's going to have to be careful. Crossing the white line can lead into a penalty, and not sure whether he gained an advantage over that, but something the riders will have to be wary about.
clean racing is what's going to be required to take to the top. Yesterday we saw an incident in the 250 class where Fernand Janscha went on the grass and received a penalty for it. It's something where these young riders will have to be wary about. For now, they form up and enter into turn 1. Adam Haris Hafiz leading the way. 6 lap untuk perlumbaan ini. 1 lap telah dihabiskan oleh mereka dengan Adam Haris Hafiz berada di tempat yang pertama. Ryan Kardani tempat yang kedua. Ma'al Syafiq, Muhammad Al-Amir Zaki tempat ketiga. Jebat tempat yang keempat. 5 Farid Muhammad Faizal. 6 Afiq Hamdan. Di mana letak nombor 6 di tempat yang ke-11 Muhammad Akid. Tapi 11 pun dia hanya 1.6 saat di belakang pendahulu. Tapi itu agak jauh juga untuk Akid pada kedudukan ini. Kerana kita ada 8 pelumba yang setakat ini dipisahkan kurang dari 1 saat. Ini Kori dan lain pelumba di belakang. Kita boleh lihat tapi berbanding pada pelumba semalam yang kedudukan lebih rapat dari ini lagi, ini agak terpisah sedikit. Maybe di peringkat awal ini, di peringkat permulaan mereka akan lebih rapat. Sekarang giliran nombor 3 perlu naik ke depan. Itu adalah Ryan Kardani yang sekarang mendahului perlumbaan. Ryan Kardani juga antara pelumba yang gemar untuk berada di depan di peringkat awal untuk menarik lain-lain pelumba. Racing line berbeza yang mereka miliki kerana litar ini memang lebar untuk jentera sebegini. So they have banyak ruang untuk mereka lalui, memilih racing line untuk cuba mintas pelumba di depan. Dan paling menarik adalah penggunaan jentera yang sama oleh kesemua pelumba. Kesemua pelumba masuk ke dalam. Itu ada Arfan Ashraf yang terjatuh tadi, jadi dia tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan. So sekarang ini kembali semula di hadapan. Kedudukan berubah sekali lagi. Tadi Ryan Kardani yang berada di depan. 5 lap yang terakhir untuk mereka. 5 lap lagi. 5 lap ada satu jumlah yang panjang untuk perlumbaan ini. Kita lihat tidak satu kelompok yang rapat, agak ada jarak juga untuk sampai ke turn 15 sekarang. Yeah, that was first lap completed. Now we're about to complete the second one. See, pulling out to wide as Ryan Kardani. Raja Abdul Rakib has been impressive so far at the start of this one. Didn't have a great result so far this weekend, not qualifying that high up. And didn't finish the race too well, but now there you can see Raja Abdul Rakib right in the middle of this pack. The young startlet from the Yamaha Petronas Super Series. He's been really at the top of the game this season in the Petronas Malaysian Cup Prix, so he comes into this one full of confidence, but a learning curve. This time he has learned to stay in the group, and that's what he will need to do. I tell you what, Daniel, nombor 6 telah berada di depan sekarang, Muhammad Akid, Muhammad Syakarun Siam. Dia dah mula tadi kita kata dia di tempat yang ke-11, ketinggalan 1.6 saat. Sekarang ini, tadi ketika sampai di start finishing line, dia telah pun berada di depan tempat yang pertama dengan Muhammad Syafiq tempat yang kedua. Ryan Kardani turun tempat yang ketiga sekarang. Adam Haris Hafiz turun tempat yang kelima. Naik ke atas adalah Akid, Ahmad Al-Syafiq, Farid Faizal juga naik ke atas. Umar Al-Syakir Zulfairi juga naik ke atas. Jebat turun ke bawah. Ikram kekal tempat yang ke-8. Itu kedudukan untuk mereka tadi suatu sampai start finishing line. Dan mereka sekarang kedudukan berubah sekali lagi di depan. Itu adalah sangat penting untuk mereka. Sangat penting untuk mereka memastikan kedudukan ini mereka dapat mengikori pelumba di depan. Yeah, the most important thing is to just follow with the front leading group. That's what happened yesterday with some riders. They just got detached from the faster group, and once you start losing that extra slipstream from the dirty air that they're providing, then it's just a bit harder to catch up. The amount of dirty air that they're leaving behind is really like a truck going through a highway with the amount of different bikes we have on different lines. It's a impressive start. This is a different race completely from what we saw yesterday. Still nice and clean apart from that one incident at turn 1 with Arfan Ashraf. Akisha doing the business as always, staying at the front of the group, being there no matter what. Tell you what, someone's trying to make a break for it, and that's number 30.
of Afik Shazani. So he's found himself quite a significant gap, but it's not going to be enough to keep them away as they enter the back straight and the front straight. They're definitely going to form up behind him. Not when they reach turn 15, then at turn 1, but that was an impressive lap by the number 30 Afik Shazani. Now you can still see there's a visible advantage there still for Afik Shazani for now. We'd see, can he maintain this until turn 1? If he can, then it will be doubly impressive. But you can see there already they're closing onto him. Very rarely ever do we see underbones such as these bikes ever pull a gap at the front. It's a very rare occasion that it happens. But I think for Afik Shazani, this is going to be very short-lived. As they reach turn 1, they're going to be swarming around him. 3 laps go. We're midway through the Yamaha Y16 ZR Race Masterclass Race 2. And, just on the very right of our screens there, Ashraf Kezafari using every little bit of width that the Sepang International Circuit's giving. For now, fastest lap is Afik Shazani. His fastest at 2:53. By far the fastest of anyone on the track right now. As we coast into turn 4, the order has changed altogether. Ryan Kardani back at the front of this. Ryan Kardani is a bit overdue for a really good result in this class. It's with the Petronas Sprinter 31 racing team. And we know the quality that Ryan Kardani has. It's been impressive through all the ranks of racing he's been through. But in this one right now, he just hasn't been up to par. He's been 10th in the championship. Scored a good chunk of points in round 1, but in race 1 yesterday, he just didn't score any. Singan lagi. Masuk singan yang kita saksikan ini, mereka mula untuk lihat mana pelakon di depan sekarang ini, prelude untuk apa yang berlaku pada lap yang terakhir. Mula mengatur sekarang ini untuk memastikan berada di depan itu. That's the whole thing di peringkat awal ni, to make sure that dia berada dalam grup di hadapan. Sebab tu yang mereka berebut ini adalah bukan untuk lari jauh di depan pun, untuk sentiasa berada di depan di dalam kumpulan di depan, untuk memastikan ada pada kedudukan yang baik untuk keluar dan memecut di penghujung perlombaan nanti. Ryan Kardani yang masih lagi berada di depan, amat jebak Zulkarnain, antara pelumba yang kita tahu kedudukannya sentiasa depan. Bayangkan Akid tadi turun ke tempat yang ke-15, jauh di belakang, walaupun Akid berada di depan tadi. Tapi kita lihat pada mereka masuk ke 2 lap yang terakhir di mana kedudukan Akid akan berada. Pelumba yang menangi 2 perlumbaan dan semalam tempat yang kedua, Wan Akid Cakarul Lisiam yang berada di kedudukan 15. Tapi mungkin dalam ni, sekarang ni dia akan cuba untuk keluar, berada kembali di depan menuju ke turn 15, seleko yang terakhir sekarang. Penting untuk keluar dengan bersih di turn 15 ini menuju ke 2 lap yang terakhir. Tengok racing line yang mereka ambil berbeza. Dan kali ini di depan Ryan Kardani, Syafiq Amir Rozaki, nombor 6 telah naik ke tempat keempat. Akid Shah sudah naik tempat yang keempat. Dengan baki 2 pusingan lagi akan tamatkan dalam perlumbaan. Kita ada 3 pelumba ketinggalan di belakang, tapi kelompok yang besar di depan. Kita ada 17 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. 17 pelumba. Dan kita juga 23 pelumba yang dipisahkan kurang dari 2 saat. Itu menunjukkan betapa rapatnya kedudukan kesemua pelumba ini. Saya Syazli Patili yang berada di kedudukan tempat yang ketiga sekarang. Dia tadi cross finishing line tempat yang ke-5. Dan dia menggunakan jentera nombor 11. So sekarang adalah permulaan di mana mereka akan memastikan di bahagian hadapan untuk kekal, untuk keluar dengan mudah. Ini pelumba yang cuba keluar dari bahagian luar untuk memintas
Mungkin cuba untuk menjarakkan diri sedikit dan mendapatkan ruang. It's a bit difficult for semua pelumba ini. I think ideally mereka mahukan berada di depan, keluar selekor 15 juga di depan, tapi agak sukar kerana di belakang akan memastikan mereka sentiasa mengikori pelumba di depan. Yeah, that's the instinct, isn't it? To exit the last turn ahead, try to get that drive down to the line, but it just doesn't really happen or work in this type of a race, type of category. And right at the front there's Raja Abdul Rakib for the first time. So this season for Raja Abdul Rakib has been a big one. In round one, he was finding his way in the Capri Championship, came to this weekend now full of confidence with his victories there. And now look at him, he's flying at the front. And because of how small and light he is, he actually has the most potential to run away at the front. So let's follow this group now. For the, he's trying to... Oh, he is, yeah. He has pulled a decent gap, but will it be enough? Raja Abdul Rakib on the penultimate lap. Kita nampak ini juga dalam perlumbaan satu lagi perlumbaan one make di mana ada cuba pelumba Syafiq Izari yang cuba lari di depan dalam perlumbaan Berjaya Sempu Yamaha R50 dan Race Elites. Oh, look at that. We have riders going on the grass. It's number 9. Aduh, yeah. So, and number 3 is also Ahmad Jabat and Ryan Kardani. Definitely the stewards will be looking at that. Race control have noted incidents like this, and especially is that Ahmad Jabat has gone down as number 23. 23. Danish Rifki, I think, yang terkeluar tadi. Okey, sekarang jauh di depan nampak dia. Ini strategi baru yang kita nampak digunakan. Raja Abdul Rakib, Raja berada di hadapan. Dia mendahului lain pelumba agak jauh. Sementara ini insiden yang berlaku tadi. Yeah, he just took the bike in and yeah, it's a self-inflicted wound. He just lost the front, tried to carry a lot of rolling speed. But right now at the front, Raja Abdul Rakib with a sizable lead. It was a second across the line. What's it looking like now as they form up into turn 3? It's still maintaining at about a second. It's going to be tough to catch Raja Abdul Rakib, but he can run away with it because he is small. He's still young and light on the bike. This would be a massive lap from Abdul Rakib. But how long dia boleh jauh di depan? Tapi sekarang ni dia ada jarak, Daniel. This is something that kita nampak selalu berlaku dalam perlumbaan wamik macam ni. Tapi dia nampak mulai menjarakkan diri, mulai menjauhkan diri. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. It seems that ada gap antara dia dan pelumba. Semakin jauh dia di depan. Ini ada final lap ya. Ini ada final lap. Tadi kita katakan jangkaan kita mereka akan berada rapat antara pelumba. But sekarang ini bila nampak Raja Abdul Rakib belum dengan kanan pelumba jauh. Ini satu jarak yang agak selesa juga untuk Raja Abdul Rakib. Tapi dia ada beberapa lagi selekoh yang perlu dilalui. This is remarkable from Raja Abdul Rakib. He's won every single race in his Yamaha Petronas Super Series class. Can he make it a first victory here in the Sepang International Circuit for the Y16 ZR Race Masterclass? At this moment, it's a battle for the rest. Oh, some riders going out wide. They're going to have to be careful at the back straight later. They cannot cross the white line or else gaining an advantage while crossing the white line will result in a penalty. For now, Raja Abdul Rakib in control. Ini satu yang tidak selalu dapat lihat dalam perlumbaan one make. Apabila seorang pelumba dapat lari jauh di depan. Oh, ini terlalu jauh, Daniel. Terlalu jauh dia ada di depan. Yeah, I don't think they're going to catch him. The power to wait because of how light he is. He's able to still lead even with slipstream behind him. Dia menoleh ke belakang. Ini menyebabkan yang belakang lagi terdesak untuk mengejar Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah. Tapi mungkin dapat mereka sampai di turn 15. Itu saja peluang mereka untuk muncul laju, untuk menangkap Raja Abdul Rakib. Oh, he's pulled Akid Shah. Raja Abdul Rakib has pulled Akid Shah into this. It's going to be a battle for first between two riders. And it's a battle for the rest at the back. Raja Abdul Rakib leading the way down to the line. Akid Shah right behind him, and for third place, there's a snake of riders right behind them. But Raja Abdul Rakib comes across the line, and he gets his first taste of victory here for the Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. Akid Shah, double P2 for him this weekend. But what a race, what a two laps from Raja Abdul Rakib. Strategi yang berbeza yang digunakan
biasa kita nak cakap ya bahawa kedudukan yang agak rapat. Tapi dia dapat lari dalam 3 lap. I think 3 lap tadi kan sebelum tamat. Dia berjaya keluar dari grup dan melarikan diri. Tapi selepas itu dia menjarakkan dirinya pada lap terakhir selepas keluar turn 14. Hanya Akid saja yang dapat mengejar. Dan hampir-hampir Akid, tapi kerana dengan badannya yang betul-betul kecil dan ringan, ada kelebihan kepada Raja Abdul Rakib untuk berada di depan. Kita akan saksikan sekali lagi, Daniel. Look at this, right? Raja Abdul Rakib was so He's confident. only either when it's celebrating ataupun dia untuk push bike dia ke depan kan. Yeah, Akid Shah came close at the end, and this is for Third place, I believe. third place. So yeah, Ahmad Jebat Ahmad there, Jebat. clear onto the podium, but what a last half of that race it was, Raja Abdul Rakib. Mind you, yesterday, Raja Abdul Rakib finished in 23rd. What a climb to form. Saya rasa maybe yesterday selepas dia dapat 23rd, dia kata tak boleh. Dia kata tomorrow dia nak lari jauh di depan, and it works. Menjadi untuk apabila dia berjaya, dia push, I think dia trying to push the bike ke depan. Kerana Akid cuba untuk mengejar tadi 0.031 saat. Akid perlukan another 10 meters untuk dia dapat memintas. So jadi keputusannya, pemenangnya adalah Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah dengan Muhammad Akid, Muhammad Syakarul Nisam tempat yang kedua. 3 Ahmad Jebat Zulkarnain, 4 Muhammad Farid Muhammad Faizal, 5 Muhammad Ikram Danish Ahmad Ghazali, 6 Adam Haris Hafiz, 7 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan, 8 Muhammad Al Syafiq Muhammad Al Amirul Zaki, tempat yang ke-9 Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam, 10 Ryan Kardani Muhammad Sanusi, 11 Muhammad Syami Aiman Muhammad Syafi'i, 12 Muhammad Syazili Patili, 13 Muhammad Farhan Nakib Muhammad Faiz, 14 Muhammad Ikram Dani Muhammad Isa, 15 Muhammad Hakimi Muhammad Razif. Tempat yang ke-16 Muhammad Arzan Hakim Muhammad Johan, 17 Muhammad Adam Syahzril Muhammad Azril, 18 Muhammad Al Syakir Zulfairi, 19 Ahmad Malik Rida Muhammad Nazrum, 20 Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaini, 21 Muhammad Alif Muhammad Hafiz, 22 Muhammad Iman Fahmi Senin, 23 Danish Rifki Yusnizam, 24 Ahmad Ryan Kayum, 25 Muhammad Irfan Zafri Sardi Muhammad Adam, 26 Syahputra Muhammad Fadil, 27 Irish Syazwan Muhammad Arfan, 28 Muhammad Arfan Ashraf Muhammad Mazlan, 29 Muhammad Irfan Danish Muhammad Afran. Jadi kemenangan pertama buat Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Yang baik juga untuk Akid kerana maintaining di atas podium. Tempat yang kedua sudah cukup untuk dia melebarkan, menjarakkan dirinya di tempat yang pertama keseluruhan. Dia 27. Lomba yang betul-betul kecil ini memang strategi yang dilakukannya menjadi kecikapannya untuk berada di depan, mendahului dan dapat kekal, tidak dapat dikejar oleh lain-lain pelumba ketika berada di depan di tempat yang pertama. Kita akan bersama dengan Nasha nanti dengan Muhammad dengan Rakib tanya di atas kemenangan pertama, tahun pertama di perlumbaan MSBK tadi cukup jauh, tapi
Sampai finish line, sedar ke tak sedar yang Akid ada dekat sebelah? Alhamdulillah, rezeki saya pada round 2 ni. Saya memang sangat happy. Terima kasih kepada ibu bapa saya terutamanya. Ke saya yang banyak tolong saya, kawan-kawan saya. Pada perlumbaan tadi, saya cuba maintain position pada awal-awal. Pada lap terakhir, saya cuba melarikan diri. Dan saya cuba kekalkan momentum terus menuju ke garisan penamat. Saya sedar yang ada Akid di belakang tapi saya terus kekalkan. Terima kasih Rakib dan tanya sekali lagi. Sebelum kita saksikan podium bagi perlombaan ini, kita lihat terlebih dahulu recap bagi perlombaan Yamaha Y16 ZR Race Masterclass di pekan awal. Itu Afan Ashraf yang ketua dari perlombaan. Kemudian seperti yang kita jangkakan di peringkat awal, di peringkat awal kedudukan yang rapat antara pelumba. Mereka akan side by side 15 pelumba pada kedudukan yang kurang dari 1 saat yang berada di hadapan, tapi nanti kita akan lihat di penghujung 3 lap yang terakhir. Di situ Rakib yang cuba mula menjarakkan diri meninggalkan lain-lain pelumba. Dia bermula dari petak, dia bukan berada di petak hadapan pun dalam perlombaan. Kalau tengok pada overall dia kedudukannya agak jauh juga. Tapi lepas tu dia lari di depan Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah. Ini petak yang ke-23. Dan dia muncul laju di depan. Selepas itu nampak Akid, Muhammad Akid Mat Syakir Siam yang cuba untuk merapatkan diri. Dan berdua saja. Akid hampir berjaya tadi, dia hampir cuba untuk menamatkan untuk menewaskan Rakib tapi tidak berjaya. Podium bagi Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. Ladies and gentlemen, we will now start the podium ceremony for the Yamaha Y16 ZR Race Masterclass Race 2. In third place, Ahmad Jabat Zulkarnain. Ahmad Jabat Zulkarnain terpasukan PS Racing Team di tempat yang ketiga. In second place, Tempat yang kedua, Muhammad Akid Muhammad Syakarun Siam KT Racing mengungkapkan kecemerlangan di atas podium dalam kesemua perlombaan musim ini. Sudah pasti mengukuhkan kedudukannya di atas keseluruhan dengan pemenang Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. In second place, LKT Racing. And the winning team, XYH Racing. Pasukan PS Racing Team ketiga, KT Racing tempat yang kedua, dan pasukan XYH Racing Project tempat pertama. Like to invite Mr. Kenji Suzuki, Director of Hong Leong Yamaha Sendirian Berhad, to the podium. In third place, Ahmad Jabat Mr. Kenji Suzuki, Director Hong Leong Yamaha Motor Sendirian Berhad. Berikan trofi kepada Ahmad Jabat Zulkarnain. In second place, Muhammad Akid Muhammad Shah Karun Nisham and LKT Racing. Tempat kedua untuk Muhammad Akid Shah Muhammad Karun Nisham. And your race winners, Raja Abdul Rakib, Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah dengan strategi yang tersendiri berjaya menangi perlombaan ini.
Now we'd like to invite Mr. Kenji Suzuki to take a photo with our race winners. Ladies and gentlemen, give another big round of applause for the Yamaha Y16 ZR Race Masterclass Race 2 winners. And a big thank you once again to Mr. Kenji Suzuki for presenting the awards to our winners. Kedudukan keseluruhan menyaksikan Ahmad akhir masyarakat Indonesia di depan dengan 90 mata, jauh ditinggalkan Ahmad Jebat sukan yang tempat yang kedua 48 mata, 42 mata memisahkan mereka. Ahmad Nafi Amdan di tempat yang ketiga dengan 43 mata, 39 mata. Tempat keempat tu Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali 5, Ahmad Asyafiq Umar Al Amirul Zaki tempat yang ke-5 dengan 36 mata. Ahmad Ikram Dani, Ahmad Esa tempat ke-6 30 mata. Ahmad Afran Ashraf, Ahmad Mazlan tempat ke-7 30 mata, 29 mata. Tempat ke-8 Muhammad Syami Aiman, Muhammad Syafi'i. Sembilan Muhammad Iman Fahmi Senin 28 mata. 11 Ryan Kardani Muhammad Sanusi dengan 27 mata. Raja Abdul Rakib dengan kemenangan yang tadi. Ini adalah tempat mata yang pertama 25 mata. Di tempat yang ke-11 12 Adam Haris Hafiz dengan 22 mata. 13 Muhammad Farhan Muhammad Nakib Muhammad Faiz dengan 21 mata. 14 Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam 18 mata. 15 Muhammad Syazrili Patili dengan 17 mata. Dikeluarkan 10 teratas dalam kejuaraan Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. Okey, kita berhenti terlebih dahulu seketika. Kita akan bertemu kembali pada jam 2 petang nanti untuk MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan berjaya sompong Yamaha R15 Race Elite yang akan berlangsung dijadualkan pada 4:25 petang nanti. Kita berehat seketika, jumpa lagi pada jam 2 petang nanti.